عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات تالتة ثانوي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. أنا ميسيو خالد وأنت على قناة ميسيو أونلاين. درس النهاردة إن شاء الله هنحل المواقف الخاصة بالدرس الثالث من الوحدة الثانية على منهج تالتة ثانوي. لو أنت لسه ما اشتركتش اشترك، هتستفيد كتير جدا، وفعل زر الجرس واضغط لايك للفيديو لو عجبك، ودل زمايلك على القناة، واعرف إن الدال على الخير كفاعله. هسيب لكم زي ما اتعودنا سؤال بدون حل، انتم تحلوه وتكتبوا لي الحل في التعليقات، وكمان هسيب لكم رابط في صندوق الوصف وفي اول تعليق فيه دروس تالتة ثانوي بالترتيب تقدر تتابعها من اول درس. يلا نبدأ، بسم الله. choisissez la bonne réponse، اختار الإجابة الصحيحة. الموقف الأولاني بيقول vous demandez à un copain ce qu'il prend au goûter. Qu'est-ce qu'il dit؟ انت بتسأل زميلك ماذا هو يأخذ على التصبيرة، وجبة خفيفة اسمها التصبيرة بتتاخد في وقت العصاري. ماذا هو يقول؟ هو هيقول لك ايه؟ هيقول لك Je veux goûter ton gâteau au chocolat. أنا أريد أن أتذوق الجاتو بالشوكولاتة بتاعك. ولا هيقول لك le goûter التصبيرة c'est un repas léger، إنها وجبة خفيفة. ولا هيقول لك Je mange un ou deux fruits، أنا باكل واحدة أو اتنين فاكهة. ولا هيقول لك Je prends le goûter après l'école، أنا بتناول التصبيرة بعد المدرسة. طبعا هو هيقول لي أنا باكل واحدة أو اتنين فاكهة. اتنين Vous demandez à votre mère combien d'œufs il met dans le gâteau. Qu'est-ce qu'il dit؟ أنت بتسأل والدتك كم عدد البيض اللي هي بتحطه في الجاتو. ماذا هي تقول؟ هتقول لك j'en mets 5، أنا أضع منها 5. ولا هتقول لك je casse les œufs pour faire une omelette، أنا بكسر البيض عشان أعمل أومليت. ولا هتقول j'aime beaucoup les gâteaux au chocolat، أنا بحب كثيرا الجاتو بالشوكولاتة. ولا هتقول je mange des œufs au petit déjeuner، أنا باكل بيض على الفطار. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون أنا أضع منها 5 الأولى. نكمل. الموقف رقم 3 Vous demandez au vendeur le prix d'un kilo de bananes. Qu'est-ce que vous dites؟ أنت بتسأل البياع عن سعر كيلو الموز. ماذا أنت تقول؟ أنت هتقول إيه؟ Vous avez des bananes، هل لديكم موز؟ ولا هتقول les bananes c'est combien، الموز بكام؟ ولا هتقول tu mets des bananes dans les pancakes، هل أنت تضع موز في الكعك؟ ولا هتقول maman où tu mets les bananes، أين أنت تضعي الموز؟ طبعا الإجابة الصحيحة عشان أسأل عن السعر أقول les bananes c'est combien، الموز بكام؟ رقم 4 Le boulanger vous demande ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous dites؟ هنا الخباز بيسألك ماذا أنت تريد. أنت هتقول إيه؟ هتقول je mange du pain، أنا باكل خبز. ولا هتقول je voudrais des pâtes، أنا أريد مكرونة. ولا هتقول une baguette et 2 croissants au chocolat، عايز واحد عيش طويل واتنين كرواسون بالشوكولاتة. ولا هتقول mon oncle est plongé، عمي بيكون خباز. طبعا لما الخباز يسألني عايز ايه هقول له الإجابة رقم 3 أنا عايز باجيت وكرواسون. رقم 5 Votre ami vous demande ce qu'il fait pour faire une pizza. Qu'est-ce que vous dites؟ هنا صديقك بيسألك ماذا يلزم لكي نعمل بيتزا. انت هتقول ايه؟ هتقول on a besoin d'un paquet de farine، احنا في حاجة او احنا محتاجين لباكو او كيس دقيق. ولا هتقول je mange des pizzas au déjeuner، انا باكل بيتزا على الغداء. ولا هتقول cette pizza est délicieuse، هذه البيتزا بتكون لذيذة. ولا هتقول je commande une pizza pour dîner، انا طلبت بيتزا عشان العشاء. طبعا هنقول الإجابة الأولى إحنا محتاجين لدقيق. 6 Le pâtissier vous demande à quel parfum vous aimez la glace. Qu'est-ce que vous dites؟ هنا الحلواني بيسألك عن أي طعم أو نكهة أنت تحب تكون الآيس كريم بتاعتك. أنت هتقول cette glace
et avec des pépites de chocolat. هذه الآيس كريم بتكون بحبيبات الشوكولاتة. ولا هتقول جو فودري ان كورني دو جلاس، أنا أريد آيس كريم بس اللي هو بيبقى محطوط في البسكويت المخروطي ده أو اللي شكل القمع. ولا هتقول جو فودري ان بولي على فريز، أنا أريد كوباية آيس كريم بالفراولة. ولا هتقول لي جلاس دون سويت باتيسري سون ارتيزينال، الآيس كريم بتاع المحل دهوت بيكون معمول بشكل يدوي. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون رقم 3، أنا أريد كوباية آيس كريم بالفراولة. نكمل. 7. Vous proposez une idée à votre ami. أنت بتقترح فكرة على صديقك. Qu'est-ce que vous dites؟ ماذا أنت تقول؟ هتقول Où tu aimes prendre ton café؟ أين أنت تحب أن تأخذ القهوة بتاعتك؟ ولا هتقول Qu'est-ce que vous proposez؟ ماذا أنت تقترح؟ ولا هتقول Comment tu passes tes loisirs؟ كيف أنت تقضي وقت فراغك؟ ولا هتقول Ça te dit d'aller au supermarché؟ ما قولك في أو ما رأيك في الذهاب إلى السوبر ماركت؟ وطبعا هي دي الإجابة الصحيحة. 8. Vous demandez à votre copain le nombre de ses repas quotidiens. Qu'est-ce qu'il dit؟ أنت بتسأل زميلك عن عدد الوجبات اليومية، ماذا هو يقول؟ هيقول لك Je prends le petit déjeuner à 8 heures، أنا بتناول الفطار الساعة 8. ولا هيقول لك Je prends 3 repas par jour، أنا بتناول 3 وجبات في اليوم. ولا هيقول لك Je prends le dîner au restaurant، أنا بتناول العشاء في المطعم. ولا هيقول Je prends le déjeuner au self avec mes copains، أنا بتناول الغداء مع زمايلي في المطعم. طبعا الإجابة الصحيحة إن أنا بتناول 3 وجبات في اليوم. نكمل. Choisissez la bonne réponse، اختار الإجابة الصحيحة. Le vendeur vous demande la quantité de tomates que vous voulez. Qu'est-ce que vous dites؟ البياع بيسألك عن كمية الطماطم اللي أنت محتاجها، ماذا أنت تقول؟ هتقول له mets le tomate dans le sac، حط الطماطم في الشنطة. ولا هتقول له j'en voudrais 2 كيلو، أنا أريد منها 2 كيلو. ولا هتقول له j'ai de tomates très fraîches، أنا عندي طماطم طازة. ولا هتقول un كيلو de tomates coûte 5 livres، كيلو الطماطم بيتكلف 5 جنيه مصري. طبعا الإجابة الصحيحة أنا عايز منها 2 كيلو. نكمل. الموقف رقم 2. Vous êtes au rayon fruits et légumes. Qu'est-ce que le vendeur vous dit؟ أنت بتكون في قسم الفواكه والخضروات، ماذا يقول البائع لك؟ هيقول لك البياع Vous n'avez pas de fruits، أنتم ما عندكمش فواكه. ولا هيقول لك Vous avez des courgettes monsieur، أنتم عندكم كوسة يا سيدي. ولا هيقول لك Combien de kilos de courgettes voulez-vous؟ كم كيلو من الكوسة أنت عاوز؟ ولا هيقول Combien de vendeurs travaillent dans ce rayon؟ كم بائع أو كم عدد البائعين اللي بيعملوا في هذا القسم؟ طبعا هيقول لك أنت عايز كم كيلو كوسة؟ إجابة التالتة. 3. Vous voulez faire un régime. Qu'est-ce que le spécialiste vous conseille؟ أنت عاوز تعمل رجيم، ماذا المختص يقول لك أو يوجه لك من نصائح؟ هيقول لك Je suis un régime sévère pour maigrir، أنا بكون في نظام غذائي قاسي أو شديد عشان أنحف. ولا هيقول لك Manger un peu de thé، كل قليلا. ولا هيقول لك Buvez beaucoup de soda، اشرب الكثير من الصودا. ولا هيقول Je voudrais perdre du poids، أنا أريد أن أخسر وزن. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون كل قليلا. 4. Vous voulez manger du yaourt. Qu'est-ce que votre mère vous dit؟ أنت عاوز تاكل زبادي، ماذا تقول لك أمك؟ هتقول لك J'achète le yaourt que tu veux، أنا اشتريت الزبادي اللي أنت عاوزه. ولا هتقول لك J'aime beaucoup le yaourt، أنا أحب كثيرا الزبادي. ولا هتقول
Je vais prendre un yaourt dans le frigo. أنا سوف آخذ الياورت الزبادي اللي في التلاجة. ولا هتقول ما مير إيسي دو فير لو ياورت. أمي بتحاول تعمل زبادي. طبعا الإجابة الصحيحة هتقول له أنا اشتريت لك الزبادي اللي أنت عاوزه. نكمل. 5. Votre frère vous demande pourquoi vous allez au rayon viande. Qu'est-ce que vous dites؟ هنا أخوك بيسألك لماذا أنتم تذهبون إلى قسم اللحوم؟ ماذا أنت تقول؟ أنت هتقول إيه؟ On achète de la saucisse. إحنا هنشتري نقانق أو سجق مثلا. ولا هتقول mange beaucoup de viande pas bon pour la santé. أكل الكثير من اللحمة ليس جيد للصحة. ولا هتقول je veux de la viande à midi. أنا أريد لحمة على الظهيرة. أو ممكن نعتبرها أنا عايز لحمة وقت الظهر أو في الغداء. ولا هتقول les produits du rayon viande sont chers. منتجات قسم اللحوم بتكون غالية. طبعا الإجابة الصحيحة عشان إحنا هنشتري نقانق. 6. au restaurant في المطعم le garçon vous demande votre boisson préférée. Qu'est-ce que vous dites؟ في المطعم الجرسون بيسألك عن المشروب بتاعك المفضل. ماذا أنت تقول؟ هتقول له je mange du poisson grillé. أنا باكل سمك مشوي. je voudrais du diable monte. أنا أريد مشروب نعناع. ولا هتقول je prends un diable monte à la trace. ولا هتقول je veux du poisson avec du riz. أنا أريد سمك ورز. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى التانية أنا أريد مشروب نعناع. رقم 7. Vous demandez à votre mère la quantité de sucre qu'il met dans la tarte aux pommes. Qu'est-ce que vous dites؟ أنت بتسأل والدتك عن كمية السكر اللي هي بتحطها في التورتة اللي بالتفاح. ماذا أنت تقول؟ هتقول إيه؟ Combien de grammes de sucre on met dans la tarte aux pommes؟ كم جرام من السكر نحن نضع في تورتة التفاح؟ ولا هتقول vous préparez une tarte aux pommes؟ إحنا بنجهز تورتة التفاح. ولا هتقول vous voulez une tarte aux pommes ou au chocolat؟ هل أنتم بتريدوا تورتة بالتفاح ولا بالشوكولاتة؟ ولا هتقول combien de tartes aux pommes vous voulez؟ كم تورتة تفاح أنتم عاوزين؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي الأولى اللي هو كم جرام أنت بتحط في تورتة التفاح أو إحنا بنحط في تورتة التفاح. 8. Vous vous informez sur le prix d'un produit laitier. Qu'est-ce que vous dites؟ أنت بتستعلم عن سعر أحد منتجات الألبان. ماذا أنت تقول؟ هتقول 10 œufs c'est combien؟ ال10 بيضات بكام؟ ولا هتقول combien coûte une bouteille d'huile؟ كم سعر إزازة الزيت؟ ولا هتقول quel est le prix d'un kilo de lentilles؟ كم سعر كيلو العدس؟ ولا هتقول un paquet de beurre ça fait combien؟ باكو الزبدة بيعمل كام؟ طبعا يا شباب السؤال ده فيه اختلاف شوية. هو إن باكو الزبدة بيعمل كام؟ في ناس هتقول دي الإجابة الصحيحة. لكن الإجابة الصح هي الأولى 10 بيضات بيعملوا كام أو سعرهم كام. لأن إحنا بنحط البيض في قسم منتجات الألبان. تمام؟ أما الزبدة بنحطها في قسم الماتير جراس اللي هي المواد الدهنية. إذا الإجابة الأولى هي الصحيحة. وإن كان الأخيرة تنفع إلى حد ما لكن الأولى الأصح. نكمل. choisissez la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. 1. Votre ami vous demande la recette du 4 quarts. Qu'est-ce qu'il dit؟ صديقك بيسألك عن الوصفة أو طريقة عمل الكيكة. ماذا هو يقول؟ هو هيقول إيه؟ هيقول لو 4 quarts c'est quoi؟ الكيكة بتكون إيه؟ ولا هيقول quels sont les ingrédients du 4 quarts؟ ما تكون مكونات الكيكة؟ ولا هيقول لو 4 quarts c'est combien؟ الكيكة بتكون بكام؟ ولا هيقول tu es prêt à m'aider à décorer ce gâteau؟ أنت جاهز تساعدني
في تزيين الجاتو أو هذا الجاتو؟ طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى ما هي مكونات الكيكة. 2. Votre ami vous demande votre légume préféré. Qu'est-ce que vous dites؟ صديقك بيسألك عن خضارك المفضل، ماذا أنت تقول؟ هتقول جادور لي فريت، أنا أعشق البطاطس المحمرة أو المقلية، ولا هتقول جيم بوكو مونجي لا كاروت، أنا أحب كثيرا أكل الجزر، ولا هتقول لي ليجيم فري سونيتيل بور لا سونتي، الخضروات الطازجة بتكون مفيدة للصحة، ولا هتقول إليا دي ليجيم فري دون سو كوميرس، يوجد خضروات طازجة في هذا السوبر ماركت أو المركز التجاري. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى بحب كثيرا أكل الجزر. 3. À la pâtisserie, le vendeur vous demande ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous dites؟ في محل الحلويات البياع بيسألك ماذا تريد، ماذا أنت تقول؟ Ces gâteaux viennent de cette pâtisserie. هذا الجاتو أتينا به من هذا المحل. ولا هتقول des friandises à la cerise، يعني حلويات مشكلة بالكريز، ولا هتقول il y a une glace à la fraise، يوجد آيس كريم بالفراولة، ولا هتقول c'est un magasin de friandises، هذا المحل بتاع حلويات مشكلة. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى حلويات مشكلة بالكريز. 4. Vous êtes à la pharmacie. Qu'est-ce que vous dites au pharmacien؟ أنت في الصيدلية، ماذا أنت تقول للصيدلي؟ Je voudrais antibiotique 500 جرام، أنا أريد مضاد حيوي 500 جرام، ولا هتقول apporte-moi du poisson avec du riz، أحضر لي سمك ورز، ولا هتقول la pharmacie est loin de ma maison، الصيدلية بتكون بعيدة عن بيتي، ولا هتقول le pharmacien prépare les médicaments، الصيدلي بيجهز الأدوية. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى أنا عايز مضاد حيوي 500 جرام. 5. Un copain vous demande si vous buvez du thé. Qu'est-ce que vous dites؟ زميلك بيسألك لو أنت تشرب شاي، ماذا أنت تقول؟ هتقول له oui j'en bois un peu، نعم أشرب قليلا، ولا هتقول له non ne mets pas du sucre dans mon thé، يعني لا تضع سكر في الشاي بتاعي، ولا هتقول له je prends du thé au balcon، أنا بتناول الشاي في البلكونة، ولا هتقول له je ne prends pas du thé le matin، أنا لا أتناول الشاي في الصباح. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى الأولى، نعم أشرب قليلا. نكمل. 6. Vous demandez au vendeur le prix d'un produit. Qu'est-ce qu'il dit؟ أنت بتسأل البياع عن سعر أحد المنتجات، ماذا هو يقول؟ هيقول ce produit sont venus de la France، هذه المنتجات أتت من فرنسا، ولا هيقول ça coûte 50 livres égyptiennes، بيتكلف 50 جنيه مصري، ولا هيقول ces produits sont de bonne qualité، المنتجات دي بتكون جيدة جدا، ولا هيقول ces produits sont demandés dans tous les pays، هذه المنتجات بتكون مطلوبة في كل البلاد. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى بيتكلف 50 جنيه مصري أو سعره 50 جنيه مصري. 7. Vous demandez à votre mère comment faire un gâteau. Qu'est-ce que vous dites؟ أنت بتسأل والدتك كيف هي بتعمل الجاتو، ماذا أنت تقول؟ هتقول لها Je voudrais savoir les ingrédients pour faire un gâteau، أنا أريد أن أعرف المكونات لكي أعمل جاتو، ولا هتقول Je voudrais un gâteau au chocolat، أنا أريد جاتو بالشوكولاتة، ولا هتقول Je mange du gâteau à la fête، أنا باكل جاتو في الحفلة، mais ce gâteau dans le frigo، ضع الجاتو ده هو في التلاجة. طبعا الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى، أنا عاوز أعرف المكونات عشان أعمل جاتو. 8. Au supermarché vous voulez acheter des baguettes. Qu'est-ce que vous dites؟ في السوبر ماركت أنت عاوز تشتري باجيت عيش طويل، ماذا أنت تقول؟ هتقول
Vous mangez combien de baguettes؟ كم بتاكلوا من العيش الطويل؟ ولا هتقول quand tu vas acheter des baguettes؟ متى أنت سوف تشتري الباجيت العيش الطويل؟ ولا هتقول où est le rayon bain؟ أين يكون قسم المخبوزات؟ ولا هتقول comment vous faites la baguette monsieur؟ كيف حضرتك يا سيدي بتعمل العيش الطويل؟ طبعا عشان اشتري عيش هقول أين قسم المخبوزات. كمل. هنا مواقف عبارة عن أسئلة من الامتحانات الرسمية. شواذ السئلة بالريبونس، اختار الإجابة الصحيحة. الموقف الأولاني au supermarché vous vous informez sur le prix d'un kilo de tomates. Qu'est-ce que vous dites؟ في السوبر ماركت أنت بتستعلم عن سعر كيلو الطماطم، ماذا أنت تقول؟ ça fait combien؟ بكام دوت أو كام سعره؟ ولا هتقول où est le supermarché؟ أين يكون السوبر ماركت؟ ولا هتقول comment s'appelle le vendeur؟ ما اسم البياع؟ ولا هتقول il y a combien de rayons؟ كم عدد الأقسام الموجودة؟ طبعا الإجابة الأولى هي الصحيحة. ça fait combien؟ 2. Le boulanger vous demande ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous dites؟ الخباز بيسألك ماذا أنت تريد؟ أنت هتقول دو باجيت 2 عيش طويل، 2 كيلو دو بوم 2 كيلو تفاح، 2 لتر دو لي 2 لتر لبن، ان بولي دو ازازة مية. طبعا هتقول له انا عايز 2 عيش طويل. نكمل. السؤال رقم 3 ده يا شباب انا هقرأ السؤال واسيبه انتوا تحلوه وتكتبوا لي الحل في التعليقات. Pour vous informer sur le prix des bananes, qu'est-ce que vous dites؟ Je voudrais un kilo de bananes, ça coûte 13 livres. Ça fait combien؟ Ça fait 7 livres. يا شباب يا بنات مستني الحل في التعليقات. 4. Pour acheter des légumes tu dis au vendeur. لكي تشتري خضروات انت بتقول ايه للبياع؟ Je voudrais 2 كيلو de carottes. انا عايز 2 كيلو جزر. ولا هتقول je voudrais 2 كيلو de viande. انا عايز 2 كيلو لحمة. ولا هتقول je voudrais un litre de lait. انا اريد لتر لبن. طبعا خضار يبقى الأولى كاروت. 5. Tu décris à ta copine la recette du gâteau. Tu dis أنت بتوصفي لزميلتك وصفة الجاتو، ماذا أنت تقولي أو أنت هتقولي؟ Que fait-il pour faire un gâteau؟ ماذا يلزم لكي نعمل جاتو؟ ولا هتقولي لها mets autant de beurre que de farine. بنحط زبدة قد الدقيق بالظبط مساوية لها. ولا هتقولي comment tu fais du gâteau؟ كيف نعمل الجاتو؟ طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى بنحط زبدة قد الدقيق بالظبط. نكمل. 6. Le médecin te demande la quantité de l'eau que tu bois. Tu dis الطبيب بيسألك عن كمية المية اللي انت بتشربها في اليوم. انت بتقول je bois 2 litres d'eau par jour. انا بشرب لترين مية في اليوم. ولا هتقول له je n'aime pas boire de gazeuse. انا ما بحبش اشرب المياه الغازية. ولا هتقول combien de litres d'eau bois-tu par jour؟ كم لتر انت بتشرب من المية في اليوم؟ طبعا هنا انا اقول اجابة يبقى اقول انا بشرب 2 لتر مية في اليوم، الاجابة الاولى. 7. Un ami te demande la quantité du sucre qu'on doit mettre dans la tarte aux pommes. Il dit هنا صديقتك بتسألك عن كمية السكر اللي يجب ان انت تحطيها في تورتة التفاح. هي بتقول هتقول سؤال يبقى الإجابة الأخيرة وأنا مغمض، ولكن نقرأهم عشان نعرف. On doit mettre 250 grammes de sucre. يجب أن نضع 250 جرام سكر. La tarte aux pommes c'est délicieux. تورتة التفاح بتكون لذيذة. Combien de grammes de sucre tu mets dans la tarte aux pommes؟ كم جرام سكر احنا بنضع في تورتة التفاح؟ وطبعا دي الإجابة الصحيحة. لو شايف ان انت استفدت من الحل دوت اضغط لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش اشترك هتستفيد اكتر واكتر، ودل لزمايلك على القناة واعرف ان الدال على الخير كفاعله. كان معكم مسيو خالد الزق من قناة مسيو اونلاين.
وختاما لا تنسوني من صالح الدعاء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.